Good day everyone. So my report is all about first homecoming, which is the first homecoming of Rizal in 1887 to 1888. So it's been 5 years since Rizal left the country to study abroad. And even though he learned to acquire the cultures and language of foreign nations, he also made great friends abroad. Rizal remained at heart of a true Filipino. So he decided to go back home after his sojourn in Europe. So, decision to return home. So, because of the publication of the Noli Me Tangere and the uproar it caused among the friars, Rizal was warned by Pasiano, his brother, Silvestre Ubaldo, his brother-in-law, Chingoy, which is Jose M. Cecilio, and other friends not to return home. So, since na-publish siya man ang Noli and then daghan na ang nakabasa, so, murag, nakakos siya og commotion among the friars and the Spaniards. So, murag kanang naglagot sila kay Rizal, so mauto nga kanang kabalo sila Pasiano og sila Silvestre Balog si Chingoy nga pwede gyud nga kanang naay threat sa life ni Rizal. So mao tong naingon sila nga dapat dili sa nila paulion si Rizal. So why is Rizal so determined to return to the Philippines? So these are the following reasons. So number 1 is to operate on his mother's eyes. So kabalon magita nga ang iyang mama is almost blind na gyud because of the catarata, and also, his mother is the main reason nga na nag-study si Rizal og medicine, particularly ophthalmology. So, para na nga iyang maoperahan ang iyang mama. So, number 2 is to serve his people who had long been oppressed by Spanish tyrants. So, gusto sab ni Rizal nga mag-serve sa iyang mga fellow Filipino. So, mabitaw to nagtukod siya og clinic sa Calamba para nga kanang makaserve siya sa iyahang mga kababayan. So, number 3 is to find out for himself how Noli and his other writings were affecting Filipinos and Spaniards in the Philippines. So, gusto siya sa makabalo kung unsa epekto sa Noli, not just for the Filipinos, but also particularly na sa mga Spaniards. And then number 4 is to inquire why Leonor Rivera remained silent. So, kay natingala siya nga nung si Leonor Rivera is wala na siya nag-reply sa mga sulat ni Rizal. And then, on June 29, 1887, so nagsulat si Rizal sa iyang papa about sa iyang pag-uli. So ana siya dito sulat nga, on the 15th of July, I shall embark for our country so that from the 15th to 30th of August, we shall see each other. Delightful trip to Manila. So Rizal left Rome by train for Marseilles, a French port which he reached without mishap. So nilakaw si Rizal sa Rome, gamit niya tren padulong Marseilles. And then on July 3, 1887, Rizal boarded the steamer Gemna. So kani nga barko is kanang the same pud siya nga kanang steamer nga iyang gisakyan katong padulong siya Europe 5 years ago. So on July 30, 1887, so at Saigon. So when we say Saigon it is certain kanang city sa Vietnam. So si Rizal is nisakay na po siya another nga barko which is Hapong, which is Manila bounded. So pabiyahin na to siya og Manila. And then August 2, 1887, nila steamer left Saigon for Manila. So nilakaw na ang nilakaw siya Saigon padulong Manila na. And then on arrival in Manila, so on August 3, 1887, so the moon was full and Rizal slept soundly the whole night. So the calm sea, illuminated by the silvery moonlight, was a magnificent sight for him. So kaninga time is grabe ka peaceful ang biyahe ni Rizal atong nga time. And then near midnight of August 5, so the Haipong arrived in Manila. So nakaabot na si Rizal sa Manila. And then at that time kanang sa pag-abot niya sa Manila is kanang kadali lang siya nagstay dito, gibisita lang niya yung mga friends. So happy homecoming. So on August 8, 1887, Rizal returned to Calamba. So kaninga time nibalik na si Rizal sa Calamba. Although happy ang kanang parents ni Rizal nga nakauli siya, dili gid gyapon nila malikay nga ma-worry kay because kanang kabalo magis lang na threat sa life ni Rizal because of the publication of his novel. So in Calamba, Rizal established a medical clinic, and then his first patient was his mother who was almost blind. So since mo magituyo ni Rizal nga nag-study siya medicine to kanang para nga kanang iyahang maoperahan niyang mama. Pero this time kaninga time is kanang wala niya naoperahan niyang mama because ang katarata sa iyang mama is kanang dili pa siya hinog, dili pa siya kanang advisable nga operahan. And then Rizal, who came to be called Dr. Oliman because he came from Germany, treated their ailments, and soon he acquired a lucrative medical practice. So ang mga ubang tao nga gikan sa other provinces, so nangadto sila sa Calamba para nga kanang mag-acquire og kanang treatment kay Rizal. And then
Rizal opened a gymnasium for young folks where he introduced European sports. So nag-open si Rizal a gymnasium and then nag-introduce siya European sports such as gymnastics, shooting, and fencing. So So Rizal suffered one failure during his 6 months of sojourn in Calamba, his failure to see Leon Rivera. So, di ba ka isa sa rason nga niuli si Rizal is para nga kanang iyahang makastorya si Leon Rivera. Si Rizal is kanang moto dapat siya og kanang dagupan which is lugar ni Leonor Rivera pero ang iyang parents is dili mosugot. Kay kabalo sila nga ang mama ni Leonor Rivera is dili ganahan kay Rizal. So mao to nga wala na lang pud ning adto si Rizal. Storm over the Nule. So, Governor General Emilio Terrero, 1885-1883, requesting Rizal to come to Malacanang Palace. So, a few weeks after ni Rizal nga nakauli sa Manila is nakadawat siya letter gikan kay Governor General Emilio Terrero na nag-request sa kay Rizal nga moadto sa Malacanang Palace. Kay na kayong sa Governor General nga ang novel daw ni Rizal is nag-contain og mga submersive ideas or subversibong mga ideya or na mapanghimagsik. So, si Rizal is kanang ni ato siya sa Malacanang Palace and then nag-explain siya kay Governor General nga ang iyahang novel is wala nag-contain og mga submersive ideas and ana siya nga he was just merely exposing the truth and ana siya nga wala man daw mali sa pagsulti og tinuod. So si Governor General is kanang ni-believe siya sa explanation ni Rizal and then at the same time na curious po siya about sa controversial nga libro so nangayo siya og kanang copy kay Rizal about ato nga libro. But si Rizal is isa lang ka copy ang gidala sa Philippines and then katong copy is nahatag na niya sa iyahang friend. So, niadto siya sa katong Jesuit fathers na ngayon siya copy but wala sila copy ato. So, fortunately, nakita si Rizal og copy sa iyahang friend. So, nahatag to niya sa Governor General. And then, so kabalo gid ang Governor General nga posible nga kanang naay threat sa life ni Rizal because ang iyang makalaban is kanang powerful man gyud. So mo to nga nag-assign siya bodyguard ni Rizal which is si Don Jose Taviel de Andrade. So he was a young Spanish lieutenant assigned by Governor General to post as bodyguard of Rizal. And then Messenger Pedro Payo, a Dominican, sent a copy of Noli to Father Rector Gregorio Echaviera of the University of Santo Tomas for examination by a committee of the faculty. So, kaning si Messenger Pedro Payo is nag-send siya copy sa Noli para nga examine ni Father Rector Gregorio Echaviera. And then, after gi-examine is the report of the faculty members of University of Santo Tomas stated that the novel was heretical, impious, and scandalous in the religious order and anti-patriotic. So, heretical. So, hindi banal. So, na daw siya mga kanang erotiko or skandaloso. So, yung sa erotiko or murag kanang ni go against siya sa kanang simbahan and then anti-patriotic or hindi daw makabansa or makabayan. And then subversive of public order and injurious to the government of Spain. So, kuan daw kanang nakakapagpagalit sa pamahalaang kasila and then and its function in the Philippine Islands in the political order. So, Permanent Commission of Censorship. So, a committee composed of priests. So, muna siya ang committee nga nag-compose of priests and layman. So, after nabasa sa Governor General ang novel is wala man siya maingon nga kanang naay mali about sa novel. So, para fair is nag-send siya og kanang copy para mabuhatan og kanang report dito sa Permanent Commission of Censorship. And then, Father Salvador Font, Augustinian Cora of Tondo, head of the committee. So, siya ang head sa committee which is the Permanent Commission of Censorship. Tapos after examining the novel, so nakita nito nga kanang ang novel is nag-contain siya og subversive ideas against the church and Spain and recommended that the importation, reproduction, and circulation of this pernicious book in the islands be absolutely be prohibited. So dili sila in favor kay Rizal. So ang novel is pag-examine is nag-contain daw siya og subversive ideas, so mapanghimagsik daw and then nag-go against siya sa church and then nagkalaban siya sa pamalaang Espanya. So that time is nag-publish sila og kanang sa newspaper na ang pagbasa, pagpalit or paggunit man lang pagbasa sa Noli is bawal na gid siya.
Pero namagid ko ang Pinoy nga kanang kung mas gibawal is kanang makurious gid ta. So mao to nga bisan pag kanang ginabawal and then ginadakop sa Guardia Civil ang kanang mo labag ato nga rules, but nakabasa gihapon ang uban ato. So that's all. Thank you.